promo na yun, ma'am. If 2 box bibili niyo po, 250 na lang po. Pero pag 1 box po, regular price. Like is 150. Anong gusto? If ever maka 600 kayo, may free cake, ma'am. Oh, free cake. Tapos yung shelf life naman niya up to 3 to 5 days without ref. More than if you put it on the ref. Longest if freezer mo siya, ma'am. Pero same pa din yung Steam pa rin siya. Tapos if ever na tumigas talaga siya, you can rehydrate it naman po. Steam nyo lang siya ulit. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Strawberry. Isang chocolate. Peach mango. Okay. Anything else, ma'am? Malapit na kayo sa 600, ma'am. I-compute ko lang, ma'am. Strawberry, SP choco, tsaka peach. Para malapit na yun, ma'am. Maybe gusto nyo magbumili din para, kunyari, pasalubong pa uwi po. Parang dalawa na lang, ma'am. Maybe give to your parents something na pasalubong to them. Yung sugar-free ko, ma'am, yun yung re-recommend ko sa inyo, ma'am. Yung chia seed walnut and then yung triple cheese as well. Or kung yung kanina, gusto niyo consider yung dalawang pair nito. Sakto na po yun kasi di ba 250 yun. So not only it's discounted, pasok na kayo dun sa cake na rin, ma'am. Yes, ma'am. At least 4 pieces pa kukunin niyo, ma'am. At least 4 pieces ang makuha niyo, ma'am. Normally itong dalawa yung yan dalawa yung mabenta sa amin. Muscat grapes siya, green grapes. Okay. Anong flavor? Ano yung lasa Nung yung muscat ba? Di ba normally ang grapes natin medyo sour yata. Medyo siya, parang plain siya, ma'am. Medyo sweeter side siya, ganun siya. Yes. Ito, tsaka yung yun na. Hindi na kayo magdagdag, no? Yung tatlong sinabi niya, yung sinabi ko dito, okay. Sige po, ma'am. Iyan naman na lang, balot mo na lang. Bali 620, cash po kaya, ma'am? Sige po, ma'am. If ever ba, ma'am, may 20 pesos ka? If ever lang, ma'am. No worries. No worries pa pag wala. No worries. SP Choco Peach, yes. So, 380. 1, 2, 3. 280. So day 101 na tayo. Thank you for supporting us. Day 101. I hope na inspire ko din kayo, di ba? Sa mga nag-order sa amin, mga nanonood, ma-inspire ko kayo. 380. Babilang na lang ulit, 380 ang suklet. Okay. Thank you, mama. Thank you, sir. Thank you, mama. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ay. May flyer na yun, no? Hi, sir. Mochi Buns po. Hello, ma'am. Hello, sir. Ako naman, guys. Siguro handa na tayo. Ha? Oo, para. Oo, sige. Hindi, pag ganun, lagay na natin ito sa ilalim. Kunin mo yung iba doon. Yan. Para mag-balance sila. Ayan. Isa pa, pingi isa pa. Ayan. Day 101 na tayo. Mochi Buns. Ma'am, yung cake nyo, hindi pa nalagay. Thank you. Thank you.